Wanama Komori simnikani za salamu nyotipia heni mwana mkomoro wana junrao heni mwana mkomoro ya junra warume maswa yomani ngazija nzuani mwali maori nane walu harumaze nsanata walu harumaze 5 kontina haube sana tuamba 6 kontina tuwanika ze salamu za kisilamu gani towo wanama Komori za indini zinu gamonao banuti titaze bandi zinu neno sokaya azala sumani ngonzo ya unesokaya haringe mvuyu maskitifu na ono nizo na baba na baba sawa na kanisa video yinu ka wanama walo prison mwana mhuangu mtukufu Abdalla Abdu Hassan yani maskitifu de manana tazendini zinu natia ye bandi noir inu tena no nese maskitifu kaya ngari skiti hao hebra ono ananasi walo prison walo yabo watungo tabishiwa watungo menasiwa yabo watungo torturwa yabo inde manaka mimi negociateur manione helinu ngono ukaya ngamina maskitifu donc abu mimi ngantowo banga mjo ukabanu banulio banu banga minziani ijokiri nelelale de polisi ya mu Faransa nelelale ijokiri wapire banu wanione nezebandi zinu waridi wani embarque wanibehetse nao komisaria wani ijokiri abani ijokiri wanone helinu wani parse banu wani embarque wani beho komisaria donc abani zoto anzitowo wana matukufu chanto kanzana ni so début none sokaya ngasina maskitifu ko wanyanasi walo prison maskitifu heya bwensi atwarwa otage wano heya bwanyanasi walo Komori watabi hao wano heya bwade unu covid-19 warementi ya hatu cette fois-ci reme wano e covid-19 sa kanisa ke jenda rementi ya hatu shema crimineliano azala sumani wachato wade unu wondo atota wao donc watukufu ye message na nzoni yambeba no sikwa leo ngana nzoni ibira harma e manama mtukufu Abdalla Abdu Hassan harma yeka ya Abdalla Abdu Hassan wana Komori we shiero wono wana Komori wa kehashiri we shiero nanu andwadu ngorema Abdalla we shiero nanu atso humrema shana nzo we shie ye dossier ya Abdalla Abdu Hassan yonde keso ya handani yonde deba ya handani keso ya bili tena garjo huja haruma dereja vila mbaba likumani wa rikecler sinao rikecler ngono garjo huja mimi négociateur ukabana basa sarbalia une nouvelle stratégie ya numeni ya hatu sisi ma nationaliste sisi wasubuti ngasina nouvelle stratégie ngono garjo jarme stratégie question ya raru tena garjo huja haruma l'opposition et l'opposition warudada yema tuamana mafanya siasa walio haruma l'opposition warudada yeva la ragule 24 mars jusqu'à leo aujourd'hui ngasina 2 azaka miligarindao et l'opposition wafanya haruma zibana zinu et participation ya hao wafanya rongwendi garjo jajaron ke réponse bon sha watukufu yabonga mina question raru ngamina makaulu mararu wanansuni yambi Abdalla Abdu Hassan l'opposition shangar jotendera ndi sarmale jamfi ngari sarmale jamfi won rwamia no katsami négociateur tsami tija je suis de retour je suis le retour won tsami satija won ngabana nsunabe wala mumbeni wola mwanzazibu wola won dene na groupe wa hai wabira tozibu négociateur azie komba négociateur karibode baba basariganye ya hitima ya mudu karajaringi isewono ngewonao karibode sanga si Abdalla Abdu Hassan tuwe sare ngwafungwa négociateur tuwe sa ge Faransa esazie komba abasariganye isariganye gana tunu habie wala mumbeni wala nuhabiero wono nuhabiero ranso laba bakujeshana mbokatiziye komba tambo kamitsi mbwa heda ya haki ngamba tiziye komba tamba miti mbwa heda ya haki na minga na assume sona hamba gana assume miti mbwa heda ya haki wana miti mbwa heda ya haki nezuni zunju janambe harimo strategie ya hatu strategie jo kabalia donc abatsika zanambe ola mumbeni wona daine na groupe wa hahi waziye wana nuambio kata mitija je suis de retour wana
je suis de retour kabala mkam jibi wa batabo kaya tizie komba batamba mitimro haidole haki ano sami ngani hambiyo wala mumbeni wala tisha zimesisha upio ile hedi wakati wakado jibu l'opposition wakado ridea wakado ndeya tikahishia pia bodaba. Alors fais gaffe, bah cette fois-ci vous n'êtes pas à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri cette fois-ci. Oh non. Bah hida za dingosi. Zia dingosi. E kabala ukajiba bara Abdallah fungwa. Abdallah do asani hafungwa, tego afungwa. Bangu négociateur kuni shati wa batabatiziya abungo jitrompe. Yabwe hitima ya mudu karajali mitsoro zamba intikado handani e hitima ya mudu karajali yesoma ngasina trauma banu harimo mji mtukufu wa Mitsamihulu mjini itomo na nini nyiwanyi da nyiwanyi itomo nini nyiwanyi kwa ta wewe kusina maisha hata ngawa ya bora mazere so toujours heni siku ufoto we message mbili uketu de wano kusoma ndugu zamana hata shodo tukatuwe pandu sheo we pa mji mtukufu wa mbeni sheo we ripa sheo shwa mbeni yone stimulo ndio basi wano shakutufanya komba na sisi emana mimi na maskitifu emana mjuzi na kanosiu na rongwa hosiu hawe manama Abdallah do asane mana yarengwa daboka sisi sima combattant singa ranjwenti ya hatu ngono singa sina hamu nenti ya hatu gasina hamu ngono gasipre muri pour notre pays ngono ine mana sisi la rengwa rijofungwa hata mimi hata hunu injokiri nirangwa nifungwa hunu kabati problemu watu wejo wanifungia hunu shayensi ileti ya hatu ila tu sonti pia yabo sisi sima revolutionnaire yabo sisi singa ranjwenti ya hatu Abdallah do asane olenti ya hahe yenti ya Komoro ngono yapo ngamchuchu mnaba hitima nona apo hitima itumaka nyinyi shakabisina ndogoza hanyu wana mundu karajali tsola sato la Mitsamihulu mjini hasiswa moroni ngaiho uwandu wa Mitsamihulu mjini kwa tsanza wamoni apo hitima tsumrengani isumrengani wanyi dokwa tukufu sikanzani bire mbabara mwandu wao nani wandu walo Betsalama danga njoka nsura to message ila uwandu wa Betsalama ntipe wakajibi wangu wakaujibi wakadore mamatari wakadore magushigoma yihono zina negociateur azia basi esariganye Abdallah do asani tuwa zingarwa esariganye hange prison negociateur Faransa esazia ba esariganye izo nizo Betsalama watukadofanya izo nizo Betsalama wakaufete wakarema shigoma yiho wakaurema matari yiho hayabo shaka negociateur azia gara tunamwambia ni Tsami bombaba alikumani bokiki bomsedie Tsami ngamuna Tsami tija na mweshe video nifanya ntuila njabatizie komba tsambokaya tsamba maswala yabo tsambokaya rangule wo ntimrwa hinda ule haki isoko litizamba jasima mimi ti kata babo tsamba mitimrwa hinda ule haki tsamba kitwala yabo tena tsambokaya tsamba ndo teno kaya ubedi mshangama ula azali ubedi mshangama ula mru wa humedi msedie isotizamba jasima mi jasima tsambendin tena kaluna lamba tena siru hatozi tikaulila emena nakalila zabarindi dabokaya dizona haba damnensi ya hatu ya freni dabonsi hatu ya rongoni makrimineli dabonsi hatu ya rongoni des assassins ndimana kero hamatozi gatabi hawo wanakomori abo watabishi wao wanakomori waivata walimi neshegozi bishinu wanakomori watungojota wayense ntito henda watungenda wefamu nzaniho wanzunda te meilleur vie ndimana nakaro hatozi chansi do karanti kalila bari Abdallah rengwa ari muhadi manarengwa ari l'opposition lo hunu bana Hasani Hamadi rija ari kwa tufanya bandu ngoyo ari ndimana nakalila tindiso minja kalila haizo tikalila hensi ngati na doza za kamili yensi yarangwa otage indemana nakaro hatozi shasilo kani negociateur ngoro hatozi bari hashindwa negociateur hapete un plomb minja pete plomb anja pete plomb ndo hata ngami tranquille minga tranquille ngazambo je suis tranquille nja pete hata je sais ce que j'ai fait nao dakabati kanza ndo gozere jamfi nambe wandu walo Betsalama
wakafete bar negociateur azia tsami nwambe katsami nambe wandu hele jamfalo hunu banawo imumbeni wala nasiri wala ni mwambe ndo katsami tija ngono tsami unangalie ndo batsami tija no mitsilamba ni nafasi silamba ni nafasi nao watukufu ngari njia warime message hada mtwanza ndoletsa hata tikazacho ne mwana mabanu tiramu nimbeshe maraba menji mwana mtukufu tiramu hesi utie yani soutenir he video yefanya kan soutenir tunafanya message ila tikaza mremercier mwana mtukufu tiramu ngono nimwambie katsami tsasilija mwana matiramu kakarjazie komba yinu ngono nambe wanda ndumwabo ka négociateur nyitima révolutionnaire ngono nyitima révolutionnaire vous êtes inexpérimenté ngono mwambie kaya ni mwambie kaya c'est comme ça les révolutionnaires toujours wakati wote des échecs wakati chaque ça c'est toujours on est vivant on est debout on est là on est là donc watukufu garibia ra message hadani message alitsamboka nganjobira ramwe manama Abdallah Abdouassani gana nzondrongoze owandwa kabira we rema Abdallah Abdouassani zetuzinu we bira mamyokaya Abdallah olange azali Abdallah olange gozibi Abdallah kartumelewa garanzoni mwambieni na yosursu loswir gartina mfumwa kamili banuti fanya zeresheshe pia nijua Abdallah Abdouassani obano aliyo nijua bana Abdallah Abdouassani izo ya rendwa wa makati yangu nijue est-ce que Abdallah Abdouassani kweli oinge azali au kati azali bon zeresheshe jo mitso mwambia kaba mwanadamu ndiko fikiri mwanadamu ndiko taje recherche ya jue chato do ye shenrongoyo ya beze ya juhazambe au ya yambe d'accord tijao tile heliyo sisi nationaliste yo tidala hatu situ ndaraguri jua sitsahati tsifuye ndondoro njahunda batashi hata ya Abdallah Abdouassani njahunda mbatrasi hata uka Abdallah Abdouassani ngena contact dena ma criminel wan uka Abdallah Abdouassani olange azali zenongozo jaziparisa hata babi hata wan abombi mitila bambuna fasile wo yado jarma zere zo sosio banu yado kaza Abdallah Abdouassani ramo yadamba Abdallah olange azali Abdallah olangu ndongozo na fiki Abdallah Abdouassani ola traître emruwo tinamba nafasi gansambo banu tinamba mruwo nafasi yabana nsondongoze ola mwanama mtukufu hadadi itsandraya yawela itsandraya garanzo hadadi wala itsandraya bati mwana tu wa video juzinga sina 2 semaines banu hakatsa kande Abdallah yabo yekatsa bukaya aringe na preuve za Abdallah wale azali habange na ze preuve hizo yabana tunabe manama hadadi ya toze preuve yabe garanzo bu hadadi toze preuve shautu jwamba na boba bu hadadi nganu hambiyo yabana tunabe hadadi itsandraya wala itsandraya ni mwambe ya ziyendrabo ziyazenda sahabu hadadi banga ntondo gosinjiza haho gantondo gosinjiza haho chanu master hidabukami hu respect sawema nama wan wema nzani wangu mi respect shawe ndo kazana tena ukaza Abdallah Abdouassani rabu ukaza ukantu urabo kanga una preuve za rabu nokuja twatamba preuve nogajowe kema kalwa kama juzi yo yanotandishiwa kutoka tu uyambari mazerezo sosio e maswala kayamba juzi yala wala ndo ile jambi watu puse ujombe kaya Abdallah olange koropi Abdallah ola azali wala ndo puse bo hadadi donc zia ya votre kadalo qui avertissement bo hadadi je te jure et quand tu vas nous deuxième fois kujoka za Abdallah Abdouassani rabu bahinga garjwa ba vérité ha gon tizama garjondo bo ya no master garjondo bo zingiza ha donc ziazenda bo ha gon ziazenda bo ha garjondo bo zo wasaya bana shamsudi mitamu wao wapira wamba sebo bo za ha Abdallah wala kartumelewa na mbrenti zenda bo za hanyu na mbrenti ba misino mwambiani sisi ngasibanu kartu jwa ngozo na fichi ka Abdallah Abdouassani nge corrompu mtoto jamani njeni mtonose na mimi négociateur njajomba nafasi gon na kaima tsani wangu na kaima nama ne kamru la mji mzima ne kamru la da hodima njajomba nafasi hata gon shandizo na haba njaonda batras hata ya Abdallah Abdouassani ka Abdallah kolinge corrompu hata yabonde manana kanjanja na bibanu na be wandwa wabirawo hezaibu bwabwa uka Abdallah kartumelewa Abdallah ulange corrompu nwambo kana msiye
na mziye ba misina tizamba banu tinaba mru nafasi na mbrati zenrabo mbrati do vani rongoyo mbrati do kasa mru ndrabo mitu hena mru wono mru kange corrompu mrunge infiltré mruna jazambe banu mruna hezambe yatowe preuve yonese ukaye mroi oyinge corrompu mruna towe preuve yonese shanda tijiba na rozero zesio mrado vani abo to vani rongoyo nabo kutina tamba preuve hata kutina hata kutina hata yabana nzo nugoze tena wandu wahele java lo hunsena wala mumbeni wala vireta wezibwi yaziye dingo hibahe wonu yaziye wala bala tole sarati Abdallah Dwassani haranti bolto yemze tena abasadunga wanu esadungu ubedi mshangama vana basa yesosia hahe ubedi mshangama esaranti agwa haranti bolto abasadungu ubedi mshangama kuranso laba ha wa kamanada burigosi basila hali ça fait 2 ans kamili 2 ans kutoka almazero zote kamchusoda wa tabasi soda wa tabasi ibana takuto nazo surwaza ukata zito changer mais c'est grave batukufu kutwa natazo surwaza ukata ngawe na tam ematwa tangawe na comment dire gawe na detrait gawe na très ho matsoni harimazi heya bo changer 2 ans kamili hini siku 3 direct par jour kuziyani ngosi bazohurisa siyani ngosi Abdallah tuwa sange prison eba natambulo prison go tudumdungia atatonge prison go tumdungia balo prison tumde ata lo prison kuransolaba donc abo watukufu tikanza surtout nambe o wandwa dungo kritika Abdallah Abdallah Dwassani watukufu na mimi ngami na masikitifu mhu wangu Abdallah yabalo prison gazwa son tipi ka wandwa wali wa l'opposition wamhadaya wampiège zongansi juondo izoatemana na Abdallah Dwassani makati les derniers jours ya Raye Jarengwa makaulu ya kaduhamba makaulu kanyinyi wanakoma kamtujua wanakoma kamtuzijua Abdallah Dwassani hado sambano hado nabii hanabiandro négociateur négociateur ema bavula pia le bavula he washimne dimani le bavula mahamene mbankuju le bavula mitami huli le bavula la bambao le bavula hambuyu le bavu le tangaya le bavula hembajini le bavula hembude ema bavao pia négociateur esaria uno gwa wopre zanongezo Abdallah mimi atanamislo na sur le terrain tikadona bon tikadona sur le terrain istahidi pia manama Abdallah kadofanya bon tikado paro telefoni hani paro telefoni atanambia tikado wana omala wakahenda tena wenda remember bavo pia wenda remember jio 2 semaines avant rawo jaso manziani wenda ado mobilizo wandu wao manama Abdallah Dwassani dosa adona biango ukaya négociateur banema fanya siasa wao bana Hassan Hamadi maître Sadi Larifu maître Hamada Mahamudu le député Tosha Alim Haji Swali Muhammad Swalihi wao pia kwa jaripara kwa jajara raka kontakti nao kwa jamobilize mabavu ya hao kwa jaripara kwa chwanza warione kwa jataha riwaoneri katira hadisi wadaza now ilande mana batukufu ne bana na sambaba na hapa sokaya Abdallah Dwassani hapiejewa na l'opposition hapiejewa iyonde mana na mokaya Abdallah Dwassani mononro kaya wanzani wahi haudo anruwa wahi wajiprepare wajafanye manifu kwa jaka wanji sizamba juzi watoka besola 15 personi abo ilambi ya trahison abo Abdallah Dwassani hatrahiwa na tina hatrahiwa niwa mafanya siasa na bonga mzima yabo basi vama na mhuyu wede mru yado hadisi daina empabi shati na humvumbu abantu tina humvubua wede mru mzima basi shata umefanya siasa wamlashe wana komori hema bavu yao wadenda wa mobilize tawao wakati midima kwa jajua kwa jajua wa saborono na manifest chawada za wakati mabavu yao wakanti wano ya Abdallah Dwassani
mwanama mtukufu, mhu wangu mtukufu, abonge pour rien. Il a fait son travail. Hafanya hasia hai, hafanya zitagi zahi, hajua mobilize wanu wanuka jakubali, hajua imafanya siasa wanu hawaparni wabia ngamfanya uche ikabidi wanike responsi wadaza mafanya siasa wadaza pia. Abdallah hadaza afanya riski harige riski na yayechi halafuno ni leo wandu hili jamvi hawabokati wandu hili jamvi wanrudasi suto wanrudasi tena wakensi wado kritika Abdallah, wakensi wado mdeya, wakensi wado mikazifumo, wakensi wado mambo ola trete, wakensi wado mambo kaola mdo azali. No side heli yo ha zenogoni zambo banu yonde verite zamba kamimi negociateur ni chama njana be verite uka Abdallah Abdou Hassani zentu rai jarengwa izole zentu atakadofanya hado jua endeni jila mbeningo yabongo mashahidi ha itanzeni ngo shahidi yabo mitami huli mjini ngo mashahidi uka wadohenda we mobilize wadohenda Abdallah dohenda miji hiyo ngoma zahidi kwa naja wahane banu ha yentiyo wallahi batukufu entiyo Abdallah ni para huyo njawaida na hadisi minaye ila 3 jours rao jasa raye jarengo Abdallah Abdou Hassani hani para ti alawa tukupa ba negociateur na kupe telefone baba garendawo wele tsanga yiho garendo yiho balari kama sihu garendo wela ha garendao bala wakenda wa mobiliser tena jamana ntuno ne se o nyinyi mtojua mobira mwe critique e kaka mtujua andudasa kwani e kaka tujua ndo zajiri ha e kama katujua hizo Abdallah Abdou Hassani ezitahidi za Abdallah Abdou Hassani zakafanya e makatira kano yanu mrina daze shikambi katujua ndo nadaze ndasambe ndabo ndatijamba ndadodoni rongoyo ndatija kaze manya ndabo mrina daze kwano mrina daze na donc quand ni bira mweka Abdallah Abdou Hassani manama mtukufu mhu wangu le grand nationaliste comorien ou Kassim respecte son type personne à Comore la plupart bandu wanji so Comore sim respecte heba da zaki kwano Abdallah Abdou Hassani tsuro zamba ukayanti inu ya tu son tipia yanti inu ya tu son tipia kenakiri famille nzima wacharinge ntsina do fanya swansao kenakiri engenga to fansia hatu shakarna chilensinu ha combien de fois batukufu Abdallah harengo hafungwa combien de fois harengo kadozinji intikado handani harengo kadozinji he emana ka yarengo heni sayenri dabukaye hanta yensi il aime son pays, il aime les îles Comores. Il aime les patriotes, il aime les révolutionnaires, il aime les Camerounais, il aime les Yabole mdatilo je kaza Abdallah Abdou Hassani rabo ndati mkaze rabo tizamba banu mriye chabanu mrugu mkazo rabo mrato provionesi batizamba ntina tamba preuve ya Abdallah hata wanda betsala matu apara kabatimba preuve hata wano hata mbinu donc abambre nasi tizamba bana basa hena mrugu chabanamba hajaba ngu kazo Abdallah Abdou Hassani rabo emruo tinamba nafasi wano emruo tinamba nafasi hata mbinu izoga nsambo bano abatsikanza nambe ola mumbeni wola ngon na nyi wambeni wanama wambeni umji mtukufu wambeni wanama wambeni na mrongoze kamumrongoza baula ngondolua kamumrongoza batsola hesanga mia ukatola kanaporo sakomori ha yesa komori angatwa baguso komori kabana ba heni siku twa baguso komori heni siku yebani yesa komori les janvier lamba bal ko man ngo to humrenga vanabo katide le janvier ha kwa na humrenga ye wanru wa mulida we yiko wati yasungo wadeya ko man ngo bandu watugo nga ngutsoda wandalo komori wandalo komora watugo humlida yiko dai kamumrongoza donc watukufu sikanza ni ibira mo kaya Abdallah Abdou Hassani bono ni mwambe ni ka Abdallah Abdou Hassani mnezi nguna mhifadhi wanaliyo ukanga sindaye bono nezi nguna mhifadhi ukanga mtoka Abdallah wanaliyo haturtsiriwa gambishawa kaya ngwanzo afanya tawa masasine bono ngwanzo afanya tawa masasine Abdallah Abdou Hassani yena na kanza ni ngande homage emhu wangu mtukufu ukanga sindaye ukabankar jalala gasila on est là on est vivant ukanga ndungo we komba yinu karna uzia
Gon karnazia. Nao karnazia komba inu garisambao. Ha? Garisambao. Watukufu. Garibirao harma ye stratégie. Stratégie rabalia sisi ma nationaliste. Ika ubidina ni stratégie ngeni ja Abdallah Shangari gari paseo en deuxième position. Tizamba banabasa. Ukasisi ma nationaliste. E messagine to wajuzi ila. Tizamba rokaya abaha mimi négociateur. Na bandu wasawa na mabasa. Si karti wandu wa hedawla ya haki. Zo tizamba. Karti wandu wa hedawla ya haki. Karti wandu wa hele janvi. Karti wandu wa hemu vansi. Chasi sabasa gasi bohari. Gasi au milieu abasa. Gasi au milieu. Onao. Que gasi au milieu. Yonge ameda hunu Faransa. Gabwe droite. Gabwe gauche. Gabwe lo bohari. Le centre. Dawanwa Bayrou. Les centristes. Les centristes. Après ici. Après on doit casser ma centriste. Si ma centriste wa Comore. Si ma centriste. Onao. Kariti l'opposition. Kariti Azali. Changa si bohari. Et quand l'opposition va faire na ingarjo zamba. Kwano. Na singa na zona mema fanya siasa wanu ukakarnoa banafasi. Cette fois-ci karnoa banafasi. Karna banafasi Hassan Hamadi, karna banafasi Rija, karna banafasi Ali Mhaji, karna banafasi SMS, karna banafasi Mwinyi Baraka, karna banafasi Mamadou, karna banafasi Maître Ahmad Mahamoudou, karna banafasi le révolutionnaire Archimedi. Tina va nafasi cette fois-ci tina va nafasi. Cette fois-ci. Bon, cette fois-ci. Ils auraient donc avoir cette stratégie à hâte. Six nationalistes. Ils auraient donc avoir ça. Si ça m'a cariti l'opposition, cariti mbabali kumani. Et quand l'opposition va faire non aïe garjo zamba. Et quand va faire non garjo zamba. Et quand mbabali kumani ngu faire non aïe garjo do zamba. Et quand ngu faire non garjo hamba. Et quand babal kumani injokiri babal kumani katungu fanyo njema garjo zamba. Garjo hamba. Il y a une stratégie qui il y a un avocat, il y a un wakati, on doit changer politiquement. Kena tukiricho kabanu to do manifeste place de la République, azalina lawe, heni dimashi kena tukiricho dunga helila. Shaba na bado kamba changement. Na bakedo na bado kamba changement. Chakena kiricho kaya deux azakamili. Rito do henda place de la République. Rito do henda Gilliot Marseille. Rito do henda Lyon yabo. Redare manifeste heni dimashi pendant deux azakamili. Na bolo objectif ya hatu. Objectif ya hatu ronese dunia kamili uka ukomor ngabo dictature. Objectif ya hatu ronese Faransa ukaya ngabo dictature. Objectif ya hatu ronese mbabali kumani ukaya haringet satu otage. Yende objectif rakanio. Yende objectif rakanio. Pendant deux ans kamili babasi ya baba handu changer système ou handu changer stratégie. Chata wanama wa place de la République. Imafanya siasa tena wadaza imafanya siasa watoda za wakanti muhao baho wanama watoma politicien wende manifeste la place de la République wadunga uwe manifeste yabana simameni ukawanama na mchanger système na mchanger système ndajina na mchanger na mjimobilize hunu mwende madona ze television hunu français matalani na mjimobilize na mtse system ndajina shaye hotoda na heni dimashi na mkerathi izokweli ye manifu ilande base ya mbabali kumani ilande base yonesoka kartonza na mbabali kumani shati zamba ça fait 2 ans à kamili ça fait 2 ans yabona changer système inde mana mimi na diretire na nzawo na avancer mimi négociateur gana zora avancer le miti na jua ndugu ya système ila huyo sina jua je peux pas sina jua heni siku mtulu nda place République matani hauntulo chama mtuna ba azali heni siku na lawe anjota system rajina enga tukafanya data azala rohi ngari fanyawo engari saino abasa wana komori sawa kwa jaso par reduce kwa tanda wa sokomori engari fanyawo jabasa quelle démarche je kadunga basa iyo nde system mimi négociateur na nzundunge ngana nzundu avancer zindi zona nzao chanto ndanto balaba bo hata basi sijao sideheliyo sideheliyo kina kiri inde mana mimi na mokaya tijivuru harimo dabla ya haki na mimi je respecte
je respecte nabo bien sûr ngasina point commun garanzo azala rohi nchambo kama négociateur abo bese mwanzo azala baki yabo ngasina point commun si ngasina ni garanzo azala rohi na si kana mlashi on Chadzina hamba garandwa une nouvelle stratégie ngasi 2021 Rika 2019 manif 2020 manif abanga si 2021 ngari changeant système da jina ngari changeant stratégie da jina wan inde heli politiquement inde ringa politique inde heli et quand on échec hamande échec ya duzia he manif parce que là échec et quand on changer système wan on changer stratégie da jina chacun kinachokiri litoda serikali bala babo toujours manifu kinokiri nao kinokiri kinokiri toka bala babo donc yonde nouvelle stratégie encore basanjo kabalia mimi négociateur bien sûr ngami na point commun ngami na l'opposition ngami na point commun l'onion garanzo azalia rohi izo nzao garanzo azalia rohi garanzo azali ya renzo sudo na komori ya wafunga bure ya renzo sudo torturo na komori ngono garanzo wensiende garanzo ya ukipe netsia hatu ngono garanzo ya rohe ngono hizo ni zoranzao ngono na hizo ndizo sisi ranzao sisi ma nationalista sisi wasubuti ranzao nao shati zamba karna va nafasi azali karamba nafasi shati zamba vanafasi okaya sisi ma nationalista karna duru karna doduga zefikira za hasani za rija za limhaji za tosha député tosha ja Dr Ahmedi karna do waduga pasa wao ni manabo kabasari esam sisi rijuvuru kartisina wa basa bawon wan gorabondabo esari jua ze visage za hawo sarwa rambua aba sari rwa rambua basa yona mo kabya abahagar twalio ndo zina jina gartwalia wa stratégie nda jina riwalawe non donc yonde point abina kanza point ya raruna kanza nyabi donc ganjo point ya raru yonde point abili ganjo point ya raru l'opposition justement tikaronga l'opposition na basika warongoza na belle opposition ukatina mbani nafasi tizamba banabasa tinaba nafasi bo Hassan Hamadi le député Tosha Alim Haji maître Salil Arif maître Ahmad Mahamoud Mamadou je vous jure nyotipia nana le révolutionnaire Archimède tina mbani nafasi yomba bina mkesura ngono yentia hate mana kazwa bahanu Dani, c'est votre faute. Nina makabida basamdo ka devant de la scène. Njuhe mtende rimdunga ni dingoni, shatsa nyemdasa. Mkati toujours mkati bana. Msulama ngamfanyo hazi ansila seba kamtufanya hazi, kamtufanya bango hata. Kono, kamtufanya bango hata. Ndasa mkati uno basi. Yabonye nye stratégie nous nabao et heli makabidi mshange ikabidi mjuhaba samse koma rimatala nimsihe ichokili msihe yabonye mjomba abo mshange stratégie ukagarjwa uri se komori rindera uloya urifungwa au moins wana komori ngwajo uona ye dunia kamili ngwajo uona ukatutu l'opposition wanakuwa fungwa ukabazali hatuta problem zingi tena esa jomdanga ni nyonti pia abazala junda problem zingi tena yabona mjuhe suwamse komori abumshaje babi chaka notso kansi zeka na peju basi yabumshaje babi hawumjuhe monemo afaria ya Mfaransa mono kwa Mfaransa ola azali Hollande sumuru mazali bala azalo la préfet Hollande préfet Mfaransa yabona mjuhe maone Mfaransa chaka kamtonda msekomori kaka mtonda msekomori ganya haramto ndamro gamfungwa haumti ndamu loya abuna maone Mfaransa hunu yo stratégie ya satena abomri mshanje abuyo changement ba changer gambonde maone Mfaransa maone Macron maone ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian maone les autorités français mawafarie mahadisini nani bon moneseze projet mlonizo moneseze problème sur la hatu aboka bwazijwao iyo stratégie ya saya wamanao iyo stratégie
inanabo kaya saka si 2020 ya basa na mtole strategy na jina basa kakamchanga msekomori na muone mfaransa na muone mfaransa shana msifanya mada wala waparo enda kederse wahu wangu Shafiu na Jimmy wenda wajafishe yiho bala watu na wajafishe bala nsula wakahenda batukufu bala Ahamada Marseille yabo ola député ola Ahamada ola ndi harenge rendez-vous au kederse wandu l'opposition wache wende wambeze projet walonizo wambeze projet na mwishendo kwa Komori wambeze projet ye Shafiu na Jimmy ondamba ngondi wambendi kwa chonda ambaze projet walonizo kwa chende wahamba shawende wambo kaya garanzo azali rohi azali dégage izo nizo wahamba wandu kedersi waka receive Jimmy na Shafiu waberi ikabo deheli na mjo mwenzanyu na mjuhe mwenzanyu ukabala Ahamada harenge rendez-vous Ahamada Marseille hawarenga rendez-vous wende wambeze projet walonizo shati hata wajohenda sombe projet loniyo garanzo azali rohi bahondo waka kederse wambo kena mjo mwenzanyu na mjo mwenzanyu babu wolaba kono wolaba abana nsinabo kaya ekanga mwenda mwone mfaransa mtine mnabo kanga ranzwa zalia rohe na mtahe system rajina huyobira mse system kwa system zobira now shaiyo iyo nouvelle forme iyo strategie ya sale makambi ndungi shatsa ni mjamdaza mkanti hunu basi kamti hata mbahazini hunu kamtu fanya hazi hata shanga bobandi wanyi ngamlalao hula huwa na shahanyu kula huwa na hanyu ngamlalao ramazeka na peiho basi mkansi basi ngamlido Abdallah do asana so pareni ya ngujoshina ya sisianza libonzi Abdallah nda yayechi ngamtwole wa Abdallah basi shanga mjokati hunu basi ntulia halafu ndo Abdallah walo hunu wanama walo place de la République walo Marseille walenda we criar maze place basi azalina roho banyi nyimlona ze carte politique mkati muhanyu basi mkenzi bo kana pejulu mdona ze seri norichesheya mdori wanabori manifesteo ya bori rongore refanyoze direte morichesheya zonga mjoshi namfanye shaho juha mwaniensi ya hanyu mwamanganya carte za politiki mjuha mwaniensi kamna uzifanya yene mana makami négociateur vous n'êtes pas à l'abri comme si à l'abri hata daminani yamba bina mkesu ukema katiri jawi ya jawi banu garjojo kanga bondwalo infiltré et sanga mina eliste na lenga za mobano ngamine liste wandwalo infiltré des maltraîtres de la nation des maltraîtres walio harma l'opposition et sanga mina liste ya sasa ni kiwalo yonde direct njo ifanya la prochaine fois de dimanche et dimanche uya njo dinje banu ganjo vumua wandu wa maltraître wandu wa rengoze nugo za hatu batukufu webeha e manaze bana zinu za frene manazi sohenda kono e sati ni kwa lista ho wandu wao e sati fanya ze recherche si tahatifuye ti verifie e sati ndo wandu wao ka kweli o wandu wanu do rengoze nugo za hatu webeha bet salama yabo wenika le procureur Mohamed Abdou weniko wandu wala na mune le procureur Mohamed Abdou heli ya jibiwao heya bonikiwao ze renseignements bon dabokaya ni sunamba ngabo matraître walo arma l'opposition o wandu wao esanga mineliste bon esanga mineliste na mitizamba ka mimi négociateur sisi wasubuti si Cardo Nyanyara si Cardo shangaziwa bon si Cardo ya intimidewa si Cardo ya fibilisewa atijao karzabao hena mrujo jaba ngujondokozo na fika mati hatu hena mrujo kajondokozo na fichi hena mrujo jaba nge traître karnamba nafasi garjo mdenonse haboka tijua wala kula mjini hatu haboka ulambeni haboka udauni hatu we mjomba hangu we manama aboka tijua ndobi garjo udononse kon donc yonde swala jo yamba e makatiri jawo e dimashu batukufu changizo na hamba ngandreja ile opposition nuabe ndukati zamba bankati namba ni nafasi l'opposition yamba bena question na mkesio ni madwa mana rama l'opposition
Bon, na mkesuri kay makatre jao gamcho wona e kaka mtojua masakomore matas site masakomore bon banu kaka mtina zebiye tizama banu jokiri bada kamtimu hazini kamti hazini kamtunda zebiye kamjoja mrambie gamjoja mbambe ze appel de Paris, appel de Marseille, appel de Lyon limsanga ni mapesa mtu amse komori parabo katina ni ba hiri jokiri dungani sinani sika sipre kasipre dungani sinani shanga mjotende limdugeni sika sipre kacho hucha ndera lwaya urifungwa kama si problemu shanga ranzuri mdugeni kwa shatsa ni mkanti tena akaanza negociatori na sultani Marseille mashababi wajua wase komori na wajua wase baturiba kihunu nsinga rjoba kihunu wao wajua wase komori zini zo mwanzao kama nzo si komori si mashababi bani mkanti hunu vokana pejuyo mkanti mdori chesheya zini zo mwanzao bahasani hamadi borija botosha hau bahika kamtina zebiye na mrambie bagarcho mnikani zebiye garcho mnikani na mtorambie dati garcho mnikani zebiye ritinze zebiye za tupatu rimdugeni garcho hucha selini ariwe ya rifunge c'est simple shau mwa gabachuka marongoyo o mazalingu jona haya azalingu jo tabiha azali jo kara tadimisioni wana komor wajula muha ze parti politique za hanyu zijola muha pia ze coordination za famille komor zijola muha ukema na waha warengo wafungwa hauolo haya wacho rengwa wana komor tena wasia warengo wafungwa hauolo haya haya mijie wajojuha tizama kaka mtonza mbale system huyo mse komor nganya hara mchuna mulwaya haumfungwa ena mchoma ne Faransa tizama bana hamtia strategie na jina ichokiri kaka mtusa komor mwana mwa Faransa kaka mtusa mwa Faransa na mdo fanya program mwenda rama za television silo hunu mwenda mwa zidonose kaka mtuanza mfanya zete mwenda rama za television hunu na mtojuha mobiliser mparize parti politique za hanyu parti joie parti UPDC parti ya mwenye baraka na mtopara imatamana hula na mjuhe msihe mziani na mjuhe sinongozo nyango kwa katumele wani Pano katimle wani hata na mesero batukufu c'est grave c'est grave Ibani ma politicien ibani ngamro azali za barindi azalo la madani azala suma madani c'est un homme comme vous c'est un homme et vous êtes 10 personnes 10 candidats comme tout subutima ma riposte contre azali comme tout subutima riposte shamda sibasi mdesi basi et ben abazali tu 440 2020 le 21 mars le 26 mai 2021 azala ba katuro 470 et ngamjo kafanya ngamjo ba kiuna ta 2024 kamna paro sakomori ana mambe kamna paro sakomori kamna par ngamjo ba kiu hau et 2024 ça azali ya parce que yam tu dois daringe 2024 gouvernement ta 2030 ngamjo ka hunu toujours 2030 kamna paro sakomori ganya hara kamna paro sakomori hau non ils ont même fikiri tena non mais sérieux batukufu donc yende mana na kanza reche garcho do jarmo l'opposition sinon on va nafasi batukufu sinon on va nafasi yemba bina kesure yonde stratégie kabalia tizamba bana basa gani paro o wanama mashababi wadungo ina place de la République wanama watukufu wadungo ina place de la République wadungo ina Marseille wadungo ina Lyon nous encourage ze bwana za hao ngambanga njono ka emana warive emana twarive de ma politiciens wanu de ma politiciens wanu emana wanama walo place de la République wanama walo Marseille wanama walo Lyon wanama walo Nice wanama walo Rennes emana wa bloquewa rangura nditse bwana zinu na wenchura nditse bwana zinu wakaendelea wakashindo fanya semba na wakawenji sharangwe wanu wambao ka makri ngajamba kaya ngajamba je wandu maperda maperda wacha hunu wapazazi kasakasa wacha hunu wacha njia zembana zifreni hama wandu wapula wacha wamenye wandu wapula wacha wamenye hama limhaji bana limhaji wala kajata sahindini juzi bana alimhaja kahula ta hajati hale bana kajahu wala ngujata henri no azalika tumsaha azalika je kamsaha mfunge akajata henri no yatukaba kikomora wejo mbia wejo kirukaya hapula jamenye
jokiri kapulwa ijokiri kajapulwa menye sawa watu wamenye mwana za hatu wazimenya pia abanga bantu wenju watsudo ndari mazima nifu wantu wenju walo desu wantu wenju walo découragé hema politicien wanu wantu wenji sawa wo wadasa yabungari tsangari watsaundi zina hamba ngari tsawo reagisse tsina wa nafasi tizamba bano abasa ukaonama wadunga da place de la république wadunga nda Lyon courage namdunge zembana ono nardunge zembana baba na azali salemewa azali banalemewa azali halemewa ne covid-19 yini ngemtabisha wonro o wade wonu ngemtabisha wo esa hajipiege azali hajipiege armo wade wonu na bala emana karanga Abdallah Sani amfunge wandajudo karma zerezo evuma Abdallah rengwa Abdallah fungwa Abdallah na wasawa rengwa funga sakani hafungwa bali ila systemu ekatewa judo kanti revumbua Abdallah nuasa ya walo prison halafuridu waze covid-19 ila system ya zala sumani wan na bale covid-19 ila imkazaba hanu yawini manana bokabwa komori naridike bazima naridike courageux naridije mobiliser wan naritido kantile fikiri mafanya siasa wanu naritido kantile wafikiri kabana Hasani Hamadi manatotenderi ebane manarija chorongo wa ya chotedendi nariwalawe na mwalewa basa hiyo strategia sawa kabla mfanye rifanye naritola mapolitisi wanu ramurije mobiliser rije mobiliser si mashababi non barabuka ya kartu parwanya na siwa somo ziani sha au moins et kartu dungi amando domadoni radunga se bana sino ilidona se place de la République mathalani recréer rentarma zereso wanama wadungo charma zereso wakadonjia uko wanja basa kwa sudonjia basa wardi warejama zereso wade dona se dictature bahiba tukufu je vous promets yo promesse ni kaoni uka azala sumani gujosia le 26 mai 2021 de savante yamba bien comme sûr et qu'arrive rigimobilisama de modernila rangule 24 mars la radunga sebana heliraka mobilisano nono ça c'est abasanga si 2021 dans 3 mois gardon de hamebanu rigimobilisano no tena bahazela sumani gujo savonsi yamba bien comme sûr batukufu yamba bio ngamisure certain ka azala sumani gujo si havonsi wan parce que kanaka na bashwa kanaka na shwa ngujo demisione suwe Faransa yabona ukona komoresa wana basa wajimobilize bon gwarma zerezo gwarma ze place wonu heni dimashi wala komoriten heni dimashi ngwa manifesta en Faransa nguono azali en Faransa njo obligé apare azali mo karo hali ngosi bakoli kutwanziwa na Komoro ne Faransa gozi jondo kaya azali katwanziwa ni na Komoro en Faransa gozi ju Chai Sergio di mobiliser tena ya wasadi abwe Faransa njoka obligé ya pare azali ya rohi hama 2006 mbabal kuma nakanza dungie Chai la pression him Faransa la pression de mana ya savonsi now donc ils ont les sabar batukufu tizamba banu message ya hadari tikanza surtout ni jibu wandu wakajibiwa ka negociateur razia haziye komba tizamba ka tiyenge miani etana ka harma zero zinu tinunia ngono tirenge kagamba objectif de dictature objectif wetia tuyende objectif mbabel comme na seboti ngono yavonga mitunja na objectif yetina ziye komba yino tina hiziya ngono tizamba tamboka mitindo haido ya haki tizamba njabati ziye komba donc abati kanza ni jibu wala mumbeni wona manzazibu yona nano wandu walo betalama bana msedie wandu msedie wakajibiwa nuhambi bo msedie sinamba ni nafasi cette fois-ci ngono sinamba nafasi bo msedie bokiki bo Darusi Hamadi makaremema tari juzi nizengoma niwambe nikatami je suis de retour kanumwambie woni je suis de retour message ya bilba tukufu tizamba banu wandadugo kanti we critique Abdallah Sani mrinato preuve yonese mdatijwa na adoka za mrundabo mrinato preuve ya yonese ekakola Abdallah nge corrompu mrinato preuve yonese
bakati mba preva tamba si jwana doka samburu nabo ngarsambao minga zabao ndo bemro tsinamba nafasi. Je vous jure que mro tsinamba nafasi. Swala raro tena sizamba bana nouvelle stratégie. Les stratégies mimi négociateur bali yao abasa sisi nationaliste singa sibohari kariti l'opposition shaka sina point imada sina o garanjo azala rohe garanjo tiende bon shaka tudunga ze fikira zahe hasani hamadi na rija kartu wadunga karti si karti ndao si karti ndao kariti mbabali kumani kariti shaka sibohari singa sibohari abasa garjo nambe gasijuro hamba kamba bali kumani ngufanyo nani garjo samba kangu fanyo ndo garjo hamba l'opposition kwa fanya o njema garjo samba kamba fanya o mbinga garjo samba garjo do hamba jone stratégie abasa si nationaliste rebali yao si monsieur rebali yao esanga si 2025 gar changer wanacho do change non swala la sasa namba tukufu tizamba bana wando haruma l'opposition namlamuhe nimlona se carte za politique na mchoni ngosi msekomori na mchoni fanya mbano ngoyo hautizamba bana homo ni Faransa hamwende za rama za television hunu haumpari ze parti politique zanyu zilo komori wajuhe shana mtidaze na mtidaze na mimi negociateur tizamba tinamba ni nafasi yemba bena mkesuri ganjua hena msima yao Hassani Hamadi Ali Mhaji Maître Sadi Larif Maître Hamada Mahamadou Mama bonjour. Regarde, viens. Koba, ça ne va tout baser la chien, ça se vira avant. Il y a la magie de la chien. Non. Il y a la magie de la chien, il y a se vira avant. Subhanallah. Shamga Julie Maître Hao, Yeshulani Maître Hao. Kamanao, Owanwao, Maître Sadi Larif, Maître Hamada Mahamadou, Dr. Karihila. Owandu wao pia hena mzima yabo ngamina dossier ya hai nganjozi disesa he pia politiquement nganjozi ngo zao pia yabo tina abo kwati à l'abri hena mzima yabo bahiga ni garini kama defi mimi kana nikala ndo nikamrudi date chaka hulaba ngasi le 20 janvier et quand hulaba le 1er février karjesha ma juha ma rechamba ngo sahani mataha ndongoyo stratégie mabalia bahinga mtona kana twaliso garjo haniso towazi dosiza hanyo hamzima yomba bina mkasiri mimi negociate na hamda sheni tizamba bana basa mtsinda ni hata now zona za habari merci watukufu zona za habari en tout cas ngami na furaha yabo narenge komba yinu shani zona hamba ngami maskitifu hewa na nasi walo prison walo yabo garjonga si harma makati maziro makati ya hoa de un covid-19 na wananasi walo prison yo c'est grave wananasi walo yabo bure watu wafungwa bure bana muhimu wangu mtukufu Muhammadi mwana mabahe Nasir Saidi mwana mshohatu Sabikina mwanama mtukufu Abdallah Dwasani walo yabo bure donc nina mkana sina maskitifu yena kama mimi negociateur tinashile kwamba tanko wanyanasi walo kwa jafungula walo prison tanke hatu ketuhenda tanke hatu kabati justice tanke hatu ngama criminel tanke hatu kabati mbendwenda karnauzi kwamba karnauzi ya gasambao karnauzi yabonda dungo ureme mataruwe chibiwa yabonga mjitrompe ngamjitrompe chakra na chile komba je suis de retour nazabo je suis de retour now watukufu zote habari merci et kati de amruba ngantsa swamaha et kati zale jihaku hakuba ngabu manama hatujibiwa ngani mtsaho swamaha ngani mtsaho ni swamaha shandi zona bao le combat continue katu la she combat wanama wa Komoro mafani wahangu wanama robatima arme komba wanama mwanzo inti change ikena madhoma na wakweli narike kono nzima narike kono nzima naridunge komba mbabali kumani halemewa nartikubale mbabali kumani hajari leze hajari siusa baine biya hajari siuse 2026 melivire abo basi nganjari siuse hola bana tayihu
ya bwana Komori namtikubali, bona namtikubali mafaniwa hangu ngani mtoni swamaha mafaniwa hangu juzi izona hamba ka misi ndo haidele ya haki ngani mtoni swamaha shayi politiquement ideheli wanutodo changer politiquement et quasi la quand de fait wanutodo changer ideheli. C'est comme ça. Donc ils ont les habari. Merci beaucoup. Vive les Comores, vive les 4 îles, vive la République, vive la démocratie, vive le pays de la lune et vive le pays des îles du parfum. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.